In other words, kalau nak datang Sarawak, salam lah. Assalamualaikum Bang Jo. Tak, kalau pergi Sabah Sarawak kena ada pasport tau. Bukan pasport yang buku merah tu, tapi slip lawatan sosial. Slip lawatan sosial ni dia macam list kecil yang dikeluarkan oleh pegawai immigration dekat pintu masuk Sabah atau Sarawak. Hey ho, Assalamualaikum. Apa kabar? Saya BDT dari BDT Crew akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Pernah tidak kamu terpikir kenapa kalau mau masuk ke Sabah dan Sarawak, kalau dari Semenanjung mesti ada pasport, guys. Dulu perlu pasport biru, tapi sekarang ada tempo 90 hari, guys. Jadi pas 90 hari ini. Kenapa cuma masuk di Sabah dan Sarawak yang perlu ada pas, guys? Nah, kita akan menonton satu video ini. Kawan-kawan yang belum bergabung, silakan bergabung. Jangan lupa klik like, komen, sama share. Aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan sama video-video yang bakal saya react, guys. Dan coba komen berapa ramai orang Sarawak dan berapa ramai orang Sabah yang sedang menonton video ini di ruang komen di bawah, guys. Tanpa buang-buang waktu, mari kita menonton video ini. 1, 2. In other words, kalau nak datang Sarawak, salam lah. Assalamualaikum Bang Jo. There is natural, what we call national land code. Land code. Which governs land throughout Peninsula Malaysia. Pulau. Okay. Then we have Sabah land code and Sarawak land code. We are not subject to national land code. Oh, kita tidak terikat, we are guys. Independent in terms of land. So in other words, what happened to Semenanjung is not doesn't apply to Sarawak. Apply to Sarawak. And then you know, as I said, some of my friends, they do not know this. Ini tanah Malaysia, Malaysia lah. Okay. Tapi agreement said no. Sarawak ada Sarawak Land Code and we are not a member and obligated to national land code. Kita tidak terikat sama undang-undang di tanah Sarawak lah. Persekutuan, guys. Kalau you nak pergi rumah orang, you minta salam dulu lah. In other words, kalau nak datang Sarawak, salam lah. Assalamualaikum Bang Jo. Kan? Jadi kita boleh rondeng lah apa yang harus kita laksanakan, because that is part and parcel of Malaysian agreement. Dan agreement kita ni MA63 is registered with United Nations. Wow. Is international document. Halo guys, sampai serasi di Sabah. Tapi kali ini hati saya terpanggil untuk membicarakan kenapa kami orang Semenanjung membawa pasport ketika kita berada di Sabah ataupun Sarawak. Sebab ramai juga yang mengecam kenapa kami orang Semenanjung membawa pasport ke Sabah atau Sarawak, sedangkan Sabah dan Sarawak itu adalah dalam Malaysia juga. So inilah penjelasannya. Okey, kepada sesiapa yang tidak tahu lagi kenapa kami orang Semenanjung menggunakan pasport untuk pergi ke Sabah atau Sarawak. Bahasa Sabah dia, guys. Orang Semenanjung masuk ke Sabah atau Sarawak, kami akan menerima satu kertas yang dinamakan sebagai Pas Lawatan Sosial IMM 114. So, kertas tu hanya sehelai kertas nipis saja. Kalau kamu orang hilangkan kertas senipis itu, membawa padah, itu je yang saya boleh kasih tahu. Kena report polis, boleh membuatkan kau tidak boleh terbang ke Semenanjung semula. Kalau saya happy lah kalau saya tidak dapat terbang ke Semenanjung semula kan. So disebabkan itulah kami menggunakan pasport ni sebagai tanda selamat lah. So untuk orang Semenanjung kalau datang Sabah dan Sarawak, diorang membawa pasport, diorang tidak akan dapat pas lawatan sosial tu. Diorang akan dapat cop daripada abang-abang immigration, macam tu. So okey lah, ini info daripada kau juga, buat guys. pasport lepas tu kau jarang kan pergi luar negara, kau bolehlah kumpul cop ni macam. Nah guys, di sini siapa yang baru tahu kalau mau masuk Sabah Sarawak masih perlukan kebenaran, guys. Dan tempoh tinggal atau pas IMM 14 ini yang bertempoh tidak salah saya 90 hari ini dia punya tempoh. Dan
adakah di sini yang juga baru tahu kalau mau masuk Sabah Sarawak masih lagi perlukan pas ini guys? Coba komen guys. Saya hobi saya memang suka kumpul cok ni banyak-banyak lagi, kasih cantik, kasih penuh kan. Kamu orang janganlah mengecam kami yang semenanjung ni, yang mengatakan kami ni tidak tahu yang bahawa Sabah ni adalah salah satu negeri di dalam Malaysia. Kami tahu. Bukannya kami menganggap Sabah dan Sarawak ni adalah luar daripada Malaysia, tidak. Cumanya ini adalah salah satu jalan selamat untuk kami supaya kami tidak hilang pas lawatan sosial itu. Awas kalau kamu orang kecam lagi, kasih pegang call dulu. So, sampai sudah kita di Sabah, jom KDCA. Nak tahu tak, kalau pergi Sabah Sarawak kena ada pasport tau. Bukan pasport yang buku merah tu, tapi slip lawatan sosial. Slip lawatan sosial ni Slip dia macam lawatan resit kecil sosial. yang dikeluarkan oleh pegawai immigration dekat pintu masuk Sabah atau Sarawak. Resit ni biasanya digunakan oleh rakyat semenanjung untuk memasuki Sabah atau Sarawak. Slip ni hanya sah untuk 90 hari sahaja, melainkan anda nak tinggal di sana selama lebih 3 bulan barulah boleh mohon pasport warna biru tu. Tapi biasanya pasport biru ni hanya digunakan oleh pelajar, pekerja atau memang nak tinggal dekat situ. Dah tahu kan sekarang? Why do you have to go through immigration when flying to Sabah or Sarawak, even though you're Malaysian? Well, it goes back to how Malaysia was formed in 1963. When Sabah and Sarawak joined the Federation, they came in with special arrangements that gave them greater autonomy in certain areas. And you can still see the effects of this today, like with immigration. Sabah and Sarawak have their own immigration controls, so even West Malaysians have to go through immigration when entering, which is why you have to show your IC or passport when entering Sabah or Sarawak. Then there's land. Land matters there are handled differently from West Malaysia, with them having their own set of land laws. In Sarawak, for example, this includes protections relating to Native Customary Rights or NCR land, recognizing certain traditional land NCR. rights of indigenous communities under Sarawakian laws. Then you have money and natural resources. Sabah has a constitutional entitlement to 40% of the federal net revenue collected from the state, a special arrangement that West Malaysia doesn't have. Oil and gas are another big one, with Sabah and Sarawak pushing for greater control over their resources and a bigger share of the revenue they generate. There are also areas like education and healthcare, where greater control is still being discussed and negotiated. So while we are all part of the same country, East Malaysia has a distinct set of powers and arrangements that works differently from West Malaysia. And these are just a few examples. What other differences can you name? Let us know in the comments. Oke guys, jadi demikian video baru kita menonton bersama. Jadi siapa di sini yang juga baru tahu kalau Sabah Sarawak perlukan pas untuk masuk guys, dan ini adalah kebijakan kalau bagi saya lah pemimpin zaman dulu ataupun pemimpin yang mula-mula mentadbir Sabah dan Sarawak inilah semasa mau masuk Malaysia, mereka buat satu perjanjian di mana kalau mau masuk di Sabah dan Sarawak ini mesti ada pas ini untuk menjaga pemasukan lah. Tapi di Sarawak yang sangat ketat lah, dan itu sangat bagus lah kalau menurut saya guys. Bukti dia kamu boleh lihat dia punya PTI di sana kurang bahkan, itu kalau menurut pandangan saya lah. Jadi apa pendapat kawan-kawan semua, coba komen di ruang kolom komentar di bawah. Dan kalau kamu juga baru tahu tentang ini, komen, dan semoga video yang saya bawa ini bermanfaat, mengedukasi, dan memberikan hiburan buat semua yang menonton. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menonton dan jumpa lagi guys. Assalamualaikum.